Vous êtes américanisé. C'est la star de X. Ça va. Karim. Il est beau. Comment ça va? Ça va. Vous voyez des choses. Puta. Eh ouais. Dans ce pays, il y a eu grand frère en Angleterre. Il y a Théo. Il y a Théo dans le sol. Il y a Théo. Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens Lucien Boucha, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tels que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. Donc ceux qui parlent de l'échec, qui parlent des morts nés à cause de ces absences-là, par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Faïlo est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? En vol de Delis et Sam était là. Piste de cette Kikuni était à Kin. Ensemble de Moïse Katoum était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Wemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec. Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner. n'uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yongeye kugaragara muri politiki aho yahurije hamwe abayobozi b'ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Nairobi. Ni mu gihe bamwe bakomeje kutitabira. Tugiye kuba tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Ribo hasi yanditse subscribe kugira ngo ugikomeza kuba uwa mbere mu kubonera ku gihe inkuru zacu.
ni mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Tshisekedi Chilombo ikomeje kotswa igitutu n'amasezerano y'amahoro ya Doha, politiki yo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yongeye gufata indi ntera ubwo Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika yongeye kugaragara mu ruhame ni nyuma y'igihe kinini yibereye mu bwihisho, ariko kandi tunibutsa ko vuba ahangaha aherutse gukatirwa igihano cy'urupfu n'urukiko rwa gisirikare i Kinshasa. Uyu wahoze ari perezida uri mu baherutse gufatirwa igihano cy'urupfu adahari mu rubanza rwavuzwe cyane i Kinshasa, yageze i Nairobi muri Kenya ari kumwe n'abamurinda mu buryo bwagaragaraga neza ko acungiwe umutekano bikomeye. Ni ibintu rero byasomwe na benshi cyangwa se byafashwe na benshi nk'ubutumwa bukomeye bwo kwerekana ko Kabila atigeze ahagarara cyangwa se ngo ahagarike politiki, kandi ko ashaka kongera kugira uruhare rukomeye cyane mu miyoborere y'igihugu. Nkuko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo Jeune Afrique n'ibindi byinshi dukomeje kugenda dusoma byahariya i Nairobi, ngo inama yateguwe na Kabila kandi yahuje abanyepolitiki bo mu ishyaka ry'abatavuga rumwe na leta ya Tshisekedi, barimo nk'ubwo ngubwo Matata Ponyo wahoze ari minisitiri w'intebe ku gihe cya Kabila, barimo Seti Kikuni uyu yigeze kwiyamamaza ku mwanya wa perezida mu mwaka wa 2018, barimo Frank Diong umuyobozi w'ishyaka MRP n'abandi bayobozi bato n'abahoze mu mitwe ya politiki iciriritse n'abandi benshi mwakomeje kugenda mubona mu mashusho. Nubwo Kabila yahuje iyi nama ihuriza hamwe abatavuga rumwe na leta bose, abayobozi bakomeye nka Moise Katumbi Chapwe, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabundi ndetse na Delice Sanga bo ntabwo bigeze bitabira bino biganiro. Icyakora nk'uko bivugwa n'abitabiriye intego y'iyi nama ngo ni ugushyiraho umurongo umwe w'abatavuga rumwe na leta n'imbere y'amatora ateganyijwe mu mwaka wa 2028 ndetse no gusesengura uburyo bwo guhangana na politiki ya Tshisekedi kuri ubu ngubu ngo wigaruriye inzego zose. Ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru CPR Jean Claude Vwemba n'umwe mu bakuru b'iyi nama yahakanye ko kuba Katumbi na Fayulu batitabiriye ibi biganiro, avuga ko opposition muri Kongo yahoze ari nyinshi kandi ko idahuriza hamwe. Ati ntabwo rwose ari ubwa mbere abatavuga rumwe batabonetse ahangaha muri iyi nama, na mbere mu gihe cya Etienne Tshisekedi cyangwa se mu nama zindi zagiye zibaho bamwe bagiye baza abandi ntibaze, ntabwo iteka ryose ari uko twe tutavuga rumwe n'ubutegetsi duhuriza hamwe. Icy'ingenzi ni ukwitabira kuri bamwe, kandi ntabwo icy'ingenzi ari uko bose batitabiriye, ahubwo ni ukugira ihuriro rifunguye. Iyi nama rero ntabwo twavuga ko ari igihombo, ahubwo ni intangiriro nshya. Vwemba yakomeje avuga ko abandi bitabiriye ibi biganiro ni nawe batangiye gukurikira mu mashusho ndabyibutsa. Ati abatitabiriye bino biganiro rero ntabwo bagomba guterwa rwose ibibazo no kuba bataje, kuko hari na benshi cyane batigeze bitabira bijyanye nuko bahuye n'ibibazo bya pasiporo. Nka Jean-Marc Kabundi ntabwo yashoboye kubona pasiporo ye nshya, niyo mpamvu atitabiriye bino biganiro. Kugaruka kwa Joseph Kabila muri politiki bije mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje gushyirwa mu majwi n'abatavuga rumwe nabwo kubera gukumira amashyaka mu rwego rwo kwiyamamaza ndetse no gutangira guta muri yombi benshi mu bafite izina rikomeye ku buryo bashobora kuzahangana na Tshisekedi. Hari ugukoresha inkiko mu gucecekesha abahoze ari abayobozi banafite inyota yo gusubira ku butegetsi ndetse no gukomeza intambara mu burasirazuba. Ni mu gihe i Doha hakomeje gusinywa amasezerano y'amahoro. Abasesenguzi bakavuga ko inama y'i Nairobi ni intangiriro y'ihuriro rishya ry'abatavuga rumwe na Tshisekedi rishobora gushingwa ku mugaragaro, kandi Kabila akaba ashaka kugaragara nk'umuntu ukiri muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gukomeza kwikururira amajwi menshi. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga harimo nayo twatangiye tukugezaho yagaragaje Kabila agera i Nairobi mu buryo bukanganye, dore ko yakiriwe rwose mu cyubahiro cyose nk'umukuru w'igihugu. Imodoka z'umutekano zari zafunze umuhanda, abamurinda bambaye mu buryo bigaragara neza ko koko barinze umuyobozi w'ikirenga. Abakurikiranira hafi politiki ya Kongo bakabona ibi nk'ubutumwa bugenewe Kinshasa. Kabila arashaka kwereka Tshisekedi ko atigeze atsindwa mu buryo bwa burundu ku ruhando rwa politiki, ndetse kashobora no kongera guhuza ishyaka PPRD n'abandi banyepolitiki bigeze kumushyigikira, ku buryo rero bashobora kugira imbaraga bakaba baza guhangana na Tshisekedi mu buryo noneho bufatika. Abashyigikiye Tshisekedi barabona iyi nama nk'igikorwa
igikorwa cya politiki kidafite ishingiro, bakavuga ko Kabila ashaka gukingira ikibaba abahoze mu butegetsi bwe bakurikiranyweho ruswa ngo kunyereza umutungo. Ariko ni ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga ko inama y'i Nairobi ngo ni ikimenyetso gikomeye cyane cyo gutinyuka. Ni mu gihe Kinshasa kuri ubu ngubu isa naho ikomeje kubacecekesha ndetse ikagaragara nk'idashaka gushyira imbere ibiganiro bihuza abanyekongo, kandi imbere mu gihugu ibibazo bikomeje kwiyongera. Ni mu magambo make rero wenda tunagana ku musozo, Joseph Kabila yongeye kugaragara mu ruhame i Nairobi, aho yahuriye n'abatavuga rumwe na leta benshi cyane mwagiye mubona mu mashusho atandukanye, harimo namwe mu mazina tugarutseho, dore ko barimo nka Matata Ponyo, Kikuni, Diongo n'abandi benshi cyane, barimo n'umunyamakuru mwakunze kumva nenga cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ariko kandi Katumbi, Fayulu, Kabundi, Sesanga abo ntabwo bigeze bitabira. Jean-Claude Voemba watangiye ukurikira mu gace gato cyane k'amashusho yavuze ko iyi nama atari igihombo ahubwo kari intangiriro nshya. Abasesenguzi bakavuga ko Kabila ashaka kongera kwigaragaza nk'umuhuza w'abatavuga rumwe na leta ya Tshisekedi, ndetse kandi bikamugaragaza nk'ushaka kugira ijwi rikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gutangira kwikururira abayoboke, anereka Tshisekedi Chirombo ko ntaho yagiye kakiri hafi ahangaha ku buryo isaha iyo ari yo yose bashobora gukomeza kuhangana, kabone n'ubwo yafatiwe igihano cy'urupfu.